अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से करने की सआदत हासिल करेंगे। मोहतरम हाफिज़ अब्दुल्ला सलीम साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरम हाफिज़ अब्दुल्ला सलीम साहब, आप मुहतमिम हैं। आजकल आप बड़ा नाम सुन रहे हैं मरकज़ इस्माइल का। मरकज़ इस्माइल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े थोड़े ही वक्त में अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की दी और बड़ा काम कर रहे हैं। मोहतरम हाजी सलीम साहब, इनके वालिद साहब बैठे हैं। मैं इस मौका पर इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم.